हेलो फैमिली, मैं सुविनीत आप सबको वेलकम करती हूँ आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों को एकदम अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर कुछ कुर्ती दिखाने वाली हूँ। तो चलिए एक देख लेती हूँ, जिसको जो कलर पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। আজকে আমি তোমাদের একদম অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে কিছু কুর্তি দেখাবো, তো তোমরা একটু দেখতে থাকো, যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप করে দেবে। फर्स्ट में पीच कलर में दिखाচ্ছি। फर्स्ट आप लोगों को पीच कलर के ऊपर एक कुर्ती दिखा रही हूँ, देख लीजिए। ये जा रही है फर्स्ट कुर्ती का लुक। जिस कलर को देखो, बहुत ही सुंदर लाइट पीच कलर के ऊपर आपको ये वाला डिजाइन मिल रही है। इसमें मैं आप लोगों को और भी तीनों कलर दिखाऊंगी, जिसको जो कलर पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। हर कुर्ती देखिए आपको ऐसे राउंड नेक के ऊपर मिल रही है, ऐसे 3/4 स्लीव्स में, ठीक है। एंड इस पोर्शन में पूरा आपको ऐसे सीक्वेंस का काम मिल जाएगा। उसके साथ साथ ऑल ओवर बॉडी में आपको ऐसे ग्लिटरी फिनिश मिलेगा, ठीक है। फ्रंट एंड बैक दोनों में आपको देखिए ऐसा ग्लिटरी फिनिश मिल रही है। बहुत ही सुंदर सा पीस है, डेली यूज के लिए ये सब पीस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। देख लीजिए, ये जा रही है पूरा कुर्ती का लुक। पहनने के बाद ये वाला कुर्ती कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को मैं और भी तीनों कलर दिखाऊंगी। ऐसा एक येलो कलर, ऐसा पिंक कलर एंड ऐसा एक स्काई ब्लू कलर। ये चारों कलर में आपको ये वाला कुर्ती मिल जाएगा, ठीक है। प्राइस इन सब का जा रही है ओनली एंड ओनली 290 रुपिस। मात्र तुम्हारा 290 টাকা কিন্তু এই সুন্দর কুর্তিগুলো পেয়ে যাচ্ছ। ডেলি ইউজে তোমরা এইসব কুর্তিগুলো দেখতে পারো। দেখো, এই তোমাদের চলে গেল এটা সেকেন্ড কালারটা, ঠিক আছে। সাইজ তোমার এর মধ্যে নেবে 42, 44, 46। 42, 44 एंड 46 साइज से तुम्हारा किंतु এই কুর্তিগুলো বুক করতে পারবে। देख लीजिए, ये जा रही है इसका सेकंड कलर। बहुत ही सुंदर सा ब्राइट एक येलो कलर के ऊपर आपको मिल रही है। सेम वैसे ही देखिए आपको नेक पोर्शन में काम मिल जाएगा 3/4 स्लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला कलर भी हटा दिया। नेक्स्ट दिखा रही हूँ पिंक कलर। देखो, ये जा रही है इसका थर्ड कलर। একদম নতুন পিস রয়েছে, তোমরা সব এক এক করে দেখতে থাকো, যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নেবে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, ঠিক আছে। দেখে নাও, এই তোমাদের চলে গেল এটা থার্ড কালারটা, ঠিক আছে। এই তোমাদের থাকলো কিন্তু সুন্দর এই থার্ড কালারটা। এটা এরকম সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে। জাস্ট দেখো লুকটা, জাস্ট লুকটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পাচ্ছ। এরপর তোমাদের একটা ব্রাইট কালারের মধ্যেও দেখাবো। যারা লাইট কালার পরতে পছন্দ করো তারা তোমরা এই পিসে দেখতে পারো। আর নেক্সট তোমাদের আমি একটা ব্রাইট কালারের মধ্যেও দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। চলো সরিয়ে দিলাম। প্রাইস তোমাদের সেম থাকলো 290 রুপিস। আর লাস্ট তোমাদের এটার মধ্যে দেখাচ্ছি এরকম একটা স্কাই ব্লু কালার। দেখো, এই তোমাদের চলে গেল এটা ফোর্থ কালার অপশন এন্ড লাস্ট কালার অপশন, ঠিক আছে। জাস্ট দেখে নাও, কালারগুলো অসম্ভব সুন্দর রয়েছে। এইভাবে তোমাদের নেক পোর্শনের কাজটা কথা খুব সিকোয়েন্স দিয়ে 3/4 স্লিভস এর মধ্যেই পেয়ে আছো প্রত্যেক কটা কুর্তি। প্রাইস তোমাদের থাকলো এগুলো মাত্র 290 টাকা করে। সাইজ নেবে 42, 44 এন্ড 46, ঠিক আছে। চলো সরিয়ে দিলাম। নেক্সট যারা একটু ব্রাইট কালার পরতে পছন্দ করো তারা তোমরা এই পিসগুলো দেখো। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा ब्राइट कलर के ऊपर दिखा रही हूँ, देख लीजिए। जिसमें फर्स्ट दिखा रही हूँ बहुत ही एक सुंदर सा मेरून कलर। जस्ट लुक को देखो, बहुत ही एक सुंदर सा कलर है, ठीक है। जस्ट एक लुक को आप देख लीजिए। ये जा रही है ये वाला कुर्ती का लुक, ठीक है। ऐसा देखिए राउंड नेक के ऊपर ही आपको मिलेगा, लेकिन इस पोर्शन में काम जो है ना थोड़ा सा अलग आपको मिल रही है। ऐसा 3/4 स्लीव्स के ऊपर ही मिलेगा एंड इसके ऊपर आपको ऐसा प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, এই তোমাদের চলে গেল এই কুর্তিটার লুকটা। সাইজ এটার মধ্যে তোমরা নেবে 42, 44 एंड 46। আর প্রাইস তোমাদের থাকলো এটা 320 টাকা। 320 जा रही है ये वाला कुर्ती का प्राइस। तो जिसको जो कलर पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। इसमें भी आप लोगों को मैं और भी तीनों कलर दिखाऊंगी। ऐसे येलो दिखाऊंगी, ब्लू एंड पिंक। ये चारों कलर में आपको ये वाला कुर्ती मिल जाएगा, ठीक है। मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट दिखा रही हूँ येलो कलर। देख लीजिए, ये जा रही है नेक्स्ट कलर, ठीक है। देखो, ये जा रही है इसका नेक्स्ट कलर, बहुत एक सुंदर सा येलो कलर के ऊपर। এই তোমাদের চলে গেল কিন্তু এই কালারটার লুকটা খুবই সুন্দর। দেখো, এই কালারটাও খুবই সুন্দর। আগে হলুদটা তোমাদের যেটা দেখলাম সেটা একটু অন্যরকম ছিল, এটার হলুদটা কিন্তু একটু অন্যরকম। দুটো হলুদই কিন্তু খুবই সুন্দর। আগেটা একটু ব্রাইট বেশি ছিল, এটা তোমার অনেকটা হচ্ছে মাস্টার ইয়েলো টাইপের আসছে। চলো সরিয়ে দিলাম। নেক্সট তোমাদের দেখাচ্ছি হচ্ছে এটার মধ্যে ব্লু কালার। দেখো, এই তোমাদের চলে গেল এটা থার্ড কালারটা। জাস্ট দেখো, জাস্ট দেখো ডিজাইনটা। এটা দেখো প্রিন্টটা কিন্তু খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে। এরকম তোমাদের প্রত্যেকটা কুর্তি কিন্তু এরকমই প্রিন্টই ছিল, ঠিক আছে। এরকম তোমার রাউন্ড নেকের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে। এরকম ভাবে সেম ভাবে তোমাদের সেই সিকোয়েন্স দিয়ে কাজটা করা থাকবে নেক পোর্শনে। এই তোমাদের চলে যাবে কিন্তু লুকটা। साइज सेम नेबे 42, 44, 46। 42, 44 एंड 46 साइज में आप ये सब कुर्ती बुक कर सकते हैं। जिसको जो कलर पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। प्राइस जा रही है इसका ओनली एंड ओनली 320 रुपीज, ठीक है। एंड इन सब का फैब्रिक जा रही है रेयन फैब्रिक। देखो, রিয়ান ফ্যাব্রিকের উপর তোমরা কিন্তু এই কুর্তিগুলো পাচ্ছ। তো জাস্ট কালারগুলো দেখে নাও, যেটা ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নেবে হোয়াটসঅ্যাপ করবে। এই তোমাদের চলে গেল এটা
লাস্ট কালার খুবই সুন্দর একটা পিঙ্ক কালারের মধ্যে, জাস্ট দেখো। এই তোমাদের চলে কিন্তু নেক পোর্শনের কাজটা 3/4 স্লিভস এর মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা কুর্তি। আর এই তোমাদের থাকছে যে লুকটা, প্রাইস তোমাদের সেম থাকলো 320 টাকা। যার যেটা ভালো লাগছে স্ক্রিনশট নাও আর হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও।